তোমার নাম কি? কেবল মন। কোন স্কুলে পড়ো? কোন ক্লাসে? 2A। আম বানান করো। সবাই আম। কলা, बुगी झाल লিচু, शराब शांत हो जा, सब सही हो नारियल। जाएगा, कोई बात नहीं, शांत टेंशन रो मत। चासा গরু, गुरगाल ছাগল, चाल बुगी चाल 3 দফনো কত হয়? 12 2 দফনো 14 1 2 পারো? হ্যাঁ বলো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22